अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 31 दिसंबर 2024 और तकरीबन 5 बज रहे हैं इटली में। शहर है वरेजे। ये मलपेंसा जो मिलान का एयरपोर्ट है इसके बड़ा नज़दीक है। और अभी जो है हैप्पी न्यू ईयर की तैयारियां हैं। क्रिसमस ख़त्म हो चुका हुआ है। बहरहाल सियासत पर बात करते रहते हैं, उस पर भी करेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा जो है ना हम अपने डफरपन के ऊपर भी बात करें। यानी कि यहाँ पर जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाया जाता है और उनका जो साल है वो भी जो है वो यौम पैदाइश से ही शुरू होता है। यानी कि ये दुनिया की वाहिद शख्सियत हमारे नबी हैं। एहतराम उनका अपनी जगह पर है, लेकिन मैं डफरपन की बात कर रहा हूँ कि 25 तारीख को वो पैदा हुए, ठीक है, और साल भी वहीं से शुरू हो रहा है। तो ये अगर आप देखेंगे ना, अगर किसी सुल्तान राय की फ़िल्म में ये बात बताई गई होती या किसी यूथिया ने ये बात की होती तो इस वक्त पूरी दुनिया में इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा होता और ठट्ठे उड़ाए जा रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी बड़ी है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं, लेकिन वो 25 तारीख को यौम पैदाइश मनाते हैं और वहीं से अपना साल शुरू करते हैं। और सन ईसवी जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के हिसाब से वो 25 तारीख से शुरू करते हैं। तो ये बड़ी मज़ा का खेज़ बात है ये, यानी कि हमें बताती है कि पीछे मसला कुछ और है। ये एक ब्रांड है या एक नाम लगा दिया गया। तो अब हम बात करते हैं जी। देखें यहाँ पे खुशियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा घोड़ा प्यारा बनाया हुआ है। ये है हिरन है, ये तो डियर लग रहा है। डियर है, बड़ा काफ़ी बड़ा सा। आया पीछे भी बड़ी तैयारियाँ, ठीक है। तो आप सारा देख लें हमारा। और वो पीछे ट्री बनाया हुआ है। ट्री काफ़ी दूर है, बीच में स्क्वायर है। तो वही यार ये बड़ा मसला करता है। अच्छा जी, साल 2024 जो है ना वो ख़त्म हो रहा है और इमरान खान साहब जो हैं जिनके ज़िक्र के बगैर कोई दुनिया की न्यूज़ जो है ना वो ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है, ना व्लॉग शुरू होता है ना ख़त्म होता है। और नहीं, डियर पीछे आना चाहिए जी। डियर जब तक पीछे नहीं आएगा तो बच्चे नहीं खुश होंगे, बच्चे भी साथ में खुश होंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। वो अभी जेल में ही हैं, लेकिन उनकी कोई 25 एक डेटें जो सी है ना वो आ चुकी कि जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, मार्च में आ रहे हैं, अप्रैल में आ रहे हैं, मार्च की 25 को आ रहे हैं, मार्च की 24 को आ रहे हैं। तो ये सारी सिलसिले चलते रहे। और अच्छा, अगले साल भी और उससे अगले साल भी यही हम डेटें सुन रहे होंगे। लेकिन उस जहर के बारे में, जिसके बारे में मैं बार बार बताता हूँ कि उस जहर के ऊपर जो है ना पूरी दुनिया जो है ना रिसर्च कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि लोग जो उनसे अपने तौर पर ही बस लगे पड़े हैं। कुछ लोग जो इस चीज़ को समझते हैं वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो एक हद से आगे बढ़ेंगे तो उनका हाल मेरे वाला होगा। ना उसका चैनल सब्सक्राइब होगा, ना उसको कोई सुनेगा, ना इस बात को समझेगा कि ये बंदा कह क्या रहा है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम बात करते रहेंगे अपनी जगह पे। अब देखते हैं जी हमने पाया क्या। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। 8 फरवरी के इलेक्शन में PMLN के साथ एक घिनौना मजाक हुआ। जो लीडर था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने बनना था वज़ीर आज़म, जिनको ये कहा गया कि हम कोई सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे और अगर आपको कौम मुंतखब करेगी तो आप वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन उसके बाद क्या किया कि पूरा नैरेटिव बदला। एक बात को देख लिया कि ये शख्स एक दफ़ा ज़बान दे देना तो फिर ये पीछे नहीं हटता, और अपनी साइड से तो पीछे नहीं हटता। तो हमारी ज़बान की तो वैल्यू ही क्या है। हमने तो बस टीवी पे बैठकर यही कहना था ना कि अगले 10-12 साल जिसने कमान संभालनी है इस डिपार्टमेंट की, अफवाज पाकिस्तान की, उन सब ने ये अदा किया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। जो गलतियाँ हमसे होनी थी वो हो गई। और उसके बाद उस दिन भी सियासत कर रहे थे, उससे एक दिन पहले भी और उसके एक दिन बाद भी, और आज तक वो सियासत ही कर रहे हैं। तो चले, हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम याद तो करवा सकते हैं कि वो भी दो DGI बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक DGI थे, यानी कि DGISI, और दूसरे DGISPR थे। तो दोनों के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं उसको ज़रूर कमेंट में बताएं। बहरहाल एक बात ज़रूर है कि जमहूरियत ने कुछ ना कुछ जो है ना स्पेस अपना बढ़ाया है।
پارلیمنٹ کا سپیس خود بخود بڑا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کی طاقت نے نا بہت کچھ بتایا ہے۔ انفارمیشن ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ جس کو کاؤنٹر کرنا جو انسان ایک عام آدمی کے یا آپ کہہ لیں گے کسی کے بس میں نہیں رہتا، ایک عام آدمی وہ انفارمیشن دے دیتا ہے۔ تو سرحدی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی طرف سے 2024 میں ایک ہوا، اس کا جواب دیا گیا، پھر انڈیا کی طرف سے چھوٹا موٹا ہوا، پھر اس کا جواب دیا گیا، لیکن ابھی افغانستان کی طرف سے انڈیا کیوں رکا ہوا ہے؟ انڈین اکانومی بہت اسٹرانگ ہوئی ہے اور انڈیا کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے زیادہ پنگے لیں گے تو کوئی بھی انویسٹ کر سکتا ہے اور آپ کے اوپر ایک بڑا تھروٹل اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ ہر وقت لگے رہتے ہیں نا بھیک منگا پاکستان لگے رہتے ہیں نا، یہ اس کو بھی بند کریں اور آپ اپنی حدود و قیود کے اندر رہیں، ادروائز کچھ بھی آپ کے ساتھ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ گروئنگ صورتحال کے اندر ہیں۔ ابھی آپ نے عوام کے حساب سے کوئی 10-15-20% لوگوں کو سیٹل کیا ہے، باقی جو ہے نا 80% وہ بیچارے رول پھول ہی رہے ہیں۔ یہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اگر آپ کہہ لیں تو 40% تک ایسے ہوں گے کہ بنسبت مشکل سے وہ روٹی کھا سک رہے ہیں۔ باقی اگر اکانومی کی بات کریں وہ بہت رچ ہوئے ہیں، انڈسٹری بڑی زبردست گرو کی ہے، انہوں نے اپنا ایک دماغ بنایا، اپنی ایک صورتحال بنائی ہے، لیکن کیا اس طریقے سے سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ چائنیز کا اگر آپ کہیں تو چائنیز نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور جس طریقے سے وہ گرو کر رہے ہیں وہ اگلے 10 سال کے اندر وہ امریکہ سے زیادہ بہتر ہو چکے ہوں گے۔ پبلک کو اتنی سہولیات دے چکے ہوں گے ان کے میڈیکل اور ان کے دیگر معاملات کے اندر کہ آپ امریکہ سے زیادہ بہتر ہو چکے ہوں گے۔ لیکن آج تک اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں چائنیز جو ہے نا مائیگریٹ کر کے امریکہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، یورپ میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، اسائلم اپلائی کرتے ہیں اور ان کو اسائلم ملتے ہیں، تو ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا نے نا ایک جو غلط رخ بن گیا ہوا تھا نا، اس کی صحیح سمت جو سی ہے نا وہ پکڑی ہے، اور اس کی صحیح سمت پکڑنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ معاشرے میں بہتری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اچھے کی امید رکھتے ہیں، اچھے کے سے توقع رکھتے ہیں، تو گھنٹیاں بج گئی ہیں جی پیچھے ہمارے چرچ بھی میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں، نہیں بیچ میں وہ آ گیا درخت، یہ جعلی درخت لگا ہوا ہے ڈالا جعلی درخت، اس کے بالکل پیچھے جو ہے نا چرچ ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا۔ سال مبارک ہو جی 2025۔ میرا موڈ نہیں ہے کہ میں رات کو یہاں پہ آؤں، حالانکہ بالکل جو ہے میری رہائش کے نزدیک ہی ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں سوچ کے تو اتنے ہوئے ہوتے ہیں فیڈ اپ کے، یار بس ایسا لگتا ہے کہ ریسٹ مارو زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر موڈ بنا ہو سکتا ہے آ بھی جاؤں، تو دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے۔ 5-6 گھنٹے رہ گئے ہیں یہاں سے، اگر دومو میں جاؤں یعنی کہ میلان سینٹر میں جاؤں تو تقریباً مجھے 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو جانا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، ٹکٹ بھی فری ہوتا ہے، لیکن بس دل نہیں ہے، دل ٹوٹا سا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو اس کے اوپر ولاگ نہیں بن سکتا، فلم بن سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔